Good morning mga kaswerte. Welcome sa ato ang channel, YouTube channel Swerte Swertres o Facebook page Swerte Swertres. Kini mo ang early morning edition sa ato ang pag-upload karong August 5, 2024 og sugod na punta sa primerong adlaw sa semana sa ato ang pag-count sa semana. O gi-recall nato ang ato ang performance sa niaging semana. Nakapadaog kita og kawalo. Ang last is 34. So, update sa ato ang result sa niaging semana. Ang result nato sa 10:30 AM North STL North Coast 489. So kanang 89 ato nang napadaog ikapito nga daog sa semana. Tapos kanang 334 kanang 34 daog gyapon ta anang 34 no. So 34 ika-8 nga daog sa semana. So sa that is 2 PM no, dapat ay pula ning 3-4 no. 3-4 sa 2 PM 3-3-4. So kanang 3-4 ato nang daog sa ika-8 no semana. Og natay 2 win streak gahapon no, karong gahapon Domingo. Then sa 5 PM 561 wala ta kadaog. Ang 8 sa 9 PM 881 wala pud ta kadaog. So congrats sa 89 sa 89 og sa 34. Og sa ato ang performance last week nga 8 wins. No, 8 wins ta last week. Muhatag ko sa inyo ha og paunang swerte. Ang atong paunang swerte 445, 886 og 089. Again, ang atong paunang swerte 445, 886 og 089. Then muhatag ko sa inyo og magic guide og magic pairs. Ang atong magic guide 489 305. Yang atong magic pairs 03 83 38 39 90 35. So kanang atong magic guide ang gamit ana either straight or angle. Maghatag ko dayon og super turbles. Ang atong super turbles 503, 838, 308, 309, 290 og 325. Again, ang atong super turbles 503, 839, 308, 309, 290 og 325. Then maghatag ko sa inyo og PS numbers. Ang atong PS numbers 541, 718 og 350. 541, 718 og 350. Then mohatag ko sa inyo ha og pabonus. Ang atong pabonus 106, 015, 339.
ang atong pabonus 106 015 ug 339. Then maghatag kog pa-sure. Ang atong pa-sure 557 587 og 527. 557 587 og 527. So kana lang, daghang kayong salamat mga kaswerte. Welcome no sa atong Swerte again. Salamat sa inyong pagtangkilik sa atoang uploads karong August 5, 2024, early morning edition. Ampo ta nga karong adlaw magmadaugon ta og magmalipayon ta no og kini lang. God bless. Bye.